Satan like a biggest attempt আমি খান মানুহ ওপৰে তো না ইটো শাস্ত্ৰ চুৰ কৰি দিবলৈ কাৰণে আছে দে the Satan biggest attempt on human is to steal bread of life না আমি খান লগতে দিয়া লাগা যে শাস্ত্ৰ চুৰ কৰিবলৈ কাৰণে Satan লাগা ডাঙৰ কাম ডাঙৰ তাখান লাগা টিম দো আমি খান লগতে ইটো থাকি আছে এইটো কাৰণে হাই নাগাস ওয়েলকাম বেক কৰি আছে মই লাগা নতুন ভিডিও ৰে কিমান জুনবি টিউনিং গনা সা আছে সবকে salam আৰু ঈশ্বৰ লগা মৰম ৰা আমি খান সব বি নতুন জীৱন নতুন সাস থাকি না আমি খান ইতিয়া বি খুশি ৰা থাকি আছে ইজুৱানি ঈশ্বৰকে পুইলা ধন্যবাদ দিব আজি আলা কি নাই হলি বি ঈশ্বৰ লগা কথা একটা দুটা কল মন যা আছে সানডে লগা নাম ৰা ইটো কাৰণে আমি খান সব বি কি লগতে ব্লেসিংস পাব দে ইটো নিগে না না ইটো কৈ দি আছে বেছি ডিপ না যাব শর্ট যাব খাতা খাতা বৰা যাব হলি বি ইতিয়া মই গৈছে আমি খান লগতে সাস দিয়া ইটো সাস থাকা কাৰণে আপুনি আৰু মই তো জিন্দা ৰাখি আছে যদি ইটো সাসটো খতম হৈছে কলে নাই মানুহটো খতম না ইটো আছে তো very simple হলে বি ইটো সাসটো কিমান ডাঙৰ কাম বি কৰে আৰু ইটো সাসটো কি আছে ইটো সাসটো ক'ত পৰা আছে আৰু ইটো সাস খতম কৰি দিবলৈ কাৰণে কোন ৰা কি কৰি আছে ইটো খান জানিব আমি খান না আৰু ইটো সাসটো ইতিয়া প্ৰেজেন্ট আপনি আৰু মই না মই যোন লাগা সাস খতম কৰি দিবলৈ কাৰণে মই যোন লাগা সাসটো চুৰ কৰলে কাৰণে মই যোন লাগা সাসটো ফিনিশ কৰি দিবলৈ কাৰণে কোনৰা কাম কৰি আছে কিনিকা কাম কৰি আছে আমি খান ইটো সাইগনা যাব তো ইটো নাসা গেৰে ইটো সাসটো কি আছে সাসটো ক'ত পৰা আছে ইটো ফাৰ্স্ট চাই যাব আমি খান দে কিটা জেনেসিস তে চাব আমি খান জেনেসিস তে আমি খান হয় Genesis chapter 2:7 de kita sabo and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life and man became a living being na ami khando idu sas dia garne hi nutun mane itia jinda hoise to manu do hoise golo das bra banaise er idu das mati ulai gena itu mati brahe bana laga ase ishor bra na aru itu mati bra banai gena itu mati de itu mati tai bra shape kura bicheta tai laga image se tai la nisna iman mon digena hat thuri gena hat bra banai gena mon digena mokhan ki shape koise mokhan ke banai se beisi tai laga full pura dia laga mane mati bra kita mati do ulai gena banabo ami khan ke hat bra duri gena bana laga ase to ami khan aru plus tai bra tai laga sas tai laga power ami khan ke bhag kura mokhan di ko pare ase kile ahoy alak living things khan helbi alak things khan dunia re kiman ase itu bi sob bi sor brai bana ase tai bra hi create kura ase holebi itu sob bi tai laga word na helbi tai laga breathe na itu sas bra hi banaise to tai koi gena itu hobi itu kurbo gona tai banaise holebi hat pra bana noy na kitia bible te sabo itu hat pra banaise gona nai hat pra bana do khali manu hi ase aro hat pra banai gena bi tai nisna banai gena bi aro itu mati bra hat bra banai gena bi bon di gena banai gena bi aro tai bra ami khan logore sas to dis itu mukhan dikole pare ase hole bi ami khan janibole laga itu saste ki ase itu saste power ase itu saste isor laga power ami khan ke bhag kura ase itu tade involve ase spirit involve ase tade sob cheez involve ase isor laga full power full authority ami khan logore dunia laga saman dunia laga tai create kura itu khan sob ke sabole karne ami khan logore authority dia laga nahele bi ami khan logore itu take care kurole karne tai sein kura laga ekta manu ase ami khan na hoile bi itu pura do itu dikhi gana kun ra kam shuru korise kun itu diage gilias hoise goda setan itu dunia sob bi itu dunia ki ase itu pura bi tai hi rule kurole mon itu tai hi sob to lobole mon itu karne setan itar khilaf hoi jase na ishor aro setan do itu karne setan ra ki korise if edam laga maiki first human being na itu logode tame kura laga serpent pathai gena deceive kura laga tate bra sin commit kura la ami khan dikho pare to itu sin beisi hoi jagane dunia de beisi barta hoi jagane setan laga kam beisi opore ulai jagane ishor bra itu safa kuribole karne dunia de flop pathai je noa laga type to itia do itu manu pura janwar pura nahile bi dunia laga cheez pura khatam kuri na itia new creation nahile bi nutun dunia do noa laga pacha khan
hobole dise to noala pachahan dangor hoi gena be arubi noala pachahan bi isor laga kotha na mane ami khan dikhola pare ase bible de itu moi pura full to koi gena na jabo inega basic half koi na jabo libi ami khan kotti bra ase itu shuru korole kotti bra ase itu janibole garne hi itu piche phale to ja ase de itu genesis te to ja ase nahole bi itu noa laga time de to ja ase so inya ona noa laga pachahan de tia dangor hoi gena ita isor laga line gobe pacha mane Moses laga exodus te bungji jabo ami khan exodus te kida sabo to tate do hoise gala da ami khan Israel khan na Adam laga pacha khan itu khan ahi gana do ita do Noah logode kotha kori gana Noah la family pura bachise itu piche de Noah laga pacha khan na Noah laga pacha khan do Israel khan ulai jase dia na Israel khan mane Jacob the grandson of Abraham na Isaac was renamed as Israel na itu Israel khan do kutibra ulai se golo do Jacob laga grandson aro Abraham na grandson of Abraham Isaac do hoise golo do itia Israel matigena hoi jase itu ki laga meaning ase golo no God struggle Ishor bi ami khan logode creator kun ami khan ke banaise kun dunia banaise kun sob cheez to banaise itu tai laga struggle tai laga dukh itu laga meaning struggle do itu mati ase no helbi God's people Ishor do asedi dunia de tai bra edu Ishor do asedi ko laga itu meaning ekta de banaise aro tai laga pacha khan itia Israelite matise mane children of Israel laga pacha khan na Israel laga pacha khan ke do itia do Ishor laga pacha matise to itu Israel khan do ki ase golo do Ishor laga chosen one Ishor bra ta khan ge select kora laga ta khan ge Ishor bra ta khan ge mane chola laga khushi pa laga pacha khan ekta ase ta khan hoile bi kitia ami khan itu Israel khan laga history sabo ami khan bhal bra jani history itu bhal moi deep te na jabo Israel khan do manu laga chaka de Egypt chaka de beshi duk kure na kha Ishor morom korna Canaan da pathole Ishor bra promise korise to Moses bra lead kore na hoile bi tade Israel khan Ishor laga kotha na maninge na ki man duk paise 40 days ti pungjole laga 40 sal loise iniga duk pa laga mohan diko pare itu kile ase gola tai khan tade galti korise ki galti korise Satan laga chal de fasi jaise ta khan sob bi leaders khan ge against kurule suro Ishor laga kotha lobole mon nai aro itu law thuribole mon nai law la bitore thakibole mon nai nohele bi prophets khan laga kotha manibole mon nai ta khan nature bra Ishor banai gana ta de worship kora laga kiman galti kam kori gana enega ahise to itu dikhi gana aro bi itu ami khan ge create kora Ishor do mon khushi na pai gana aro ami khan logode itia 4th BC na mane ami khan logode Jesus Christ to dunia de sen gorise ami khan laga pap khema bole ami khan nohile bi dunia laga pap to khotom kori dibole jani Jesus Christ to sen gorise Kulebi itia tak apni aro moi do idu Jesus Christ to hoy Christian ase Jesus ase jane Jesus la follower ase jane kulebi bhal ge na buji aro itu Ishor laga morom do hoise gala de itia kwan is na Edem aro if duita time de prabi dunia sob to mukhan rule kurwale kani mukhan take kurwale kani nale mukhan take care kurwale kani Ishor mukhan ke banaise holebi Ishor laga kotha na mani gana Satan ra mane Satan ra deceive kora kani Ishor laga khilaf ami khan jai jaise sin de tuki jaise nami jaise biya hoi jaise to Ishor itu bi tagi morom kurna ami khan logode Noah laga time de pura safa korise to Noah laga pacha khan aro dangor hoi gena itia Israel khan Ishor laga kotha na mani gena enega biya hoi jaise sin phota hoi jaise to itu de morom kuri gena itia Ishor ra ami khan logode Jesus Christ to ami khan karne pathai dis to itia Jesus Christ pathai gena tai laga preaching tai laga kotha pura dunia de tai laga gospel khan tai laga Ishor laga grace na ami khan do itia do grace osode opode matlab puila do
prophets khan laga kotha brahi muk brahi koi dai will be itado ishor bra apni ke aru moi ke direct encounter kora laga direct kotha kora laga itia ami khan itu laga generation de ase will be ami khan Satan age de koise itu bread of life tate hi main focus to itu ase ar jila ka topic to itu ase ami khan laga sas te bishi attempt ami khan sas phat khotam kuribole kane try kori ami khan laga sas chur kurele kane try kori ami khan laga sas pra sob kam do kori ami khan laga sas pra sob isor laga kam nohile bi ami khan sas pra hi sob isor laga gospel do preach kuribole ase nohile bi ami khan laga muk pra kotha olai gena isor bra mukhan ge dia laga power itu bra hi tade sob ase tade sas ekta dia de sob ase wisdom knowledge life power miracle healing nohile bi alag sob chis to itu mukhan laga sas de sas takise gole hi mukhan de sob to kuro pare do hoile bi setan ra ita ki kure ase gole do itu sas khotam kurole mon itu sas chur kurole mon itu gane tai chal tai laga trade to anywhere everywhere tai spray kuri gana ase aru tate ami khan mori ase for example mudu ram biri cigarette tobacco itu খাইছে গলে কি হবে লাইফ শর্ট হবে কই itu খাইলে কি হবে বিমার হবে itu খাইলে কি হবে আমি খান মরি যাব না হলে বি ঈশ্বর বা আমি খান গে ডিস্টিং করে লাগা টাইম না পৌঁছা গেলে আমি খান itu মরি যাব নহলে বি মুদু খাই গনা নিশা করনা বিপিচারে কাম করে গনা মন দুঃখ হই গনা আমি খান ফাঁসি করে মরি যায় না পারা লাগা চিজ আই যায় তো শয়তান লাগা ছাল আছে itu শয়তান লাগা কাম আছে কিলে আগে রে কোয়ানিস না জেনেসিস account ra legena setan ra ami khan lobode phat khotam guri dibole mon itu pura tai kunkyo krole mon whole world do isor laga pacha khan ami khan ra itu kunkyo krole dibole mon nai tai to tu gane tai bishi tai laga industries tai laga kam tai laga rasta tai laga branch tai laga company bishi legena se etia dunia de khalo abra legena pani bra legena khalo abra legena itu organic ishor bra dia laga da ami khan logode organic hi thakise sob bi organic aru sob bi badan ge bhal hobole laga itu badan de ami khan logode sas thaka gane itu badan do bhal thakile itu sas bi bhal thaki ase do itu iki lokode kam kori ja ase na hoile bi itu badan khatam kori dibole gane itu sas to komti kori dibole gane minimize kori dibole gane ami khan logode itia dawai chemicals nana kishim na bishi olai dese modu ram kani dawai na to itu de bishi engage hui jase tate bishi name jase ami khan manokan to itu moi kobole mon jado itu sas to ishobra mokhan ge morom gorina tai laga dangor gift ekta ase tai laga full power ami khan logote dia laga full authority ami khan logote dia laga itu dunia rule kurole kane nohile bi itu dunia laga ki chis ase itu ge sabole kane ekjun ge sabole kane ekjun ge madad kurubole kane itu dunia do ami khan laga hatte tai pura to dise hoile bi itu ami khan laga hatra setan ra itu chini dibole kane itu ami khan laga hatra setan ra lui dibole kane main power komti kuribole kane apni aru moi ke morai dibole kane tai itia dunia de alag line ra setan ra bishi kam kurigana jase to ami khan tate giri ase to moi ko bole mon jada aji laga message aji laga moi laga points to hoise gole ami khan sob bi itu jani bole lage na itu jani bole lage setan laga nohele bi noha laga chis khan ami khan jani do ami khan dikhi do hoile bi ami khan ra hui jabo eku no hoy de tade giri gena last do ami khan laga life do ami khan kiman sal buibole thakise kiman sal dunia de buibole thakise first day ami khan bhalbra saise gole do ami khan laga forefathers khan nohile bi ami khan laga genesis account laga man khan moses laga pacha khan nohile bi itu jacob laga pacha khan itu israel khan itu khan laga history itu saise gole do ami khan do life to kiman abraham laga bi life iman lamba thakise hoile bi kwan is na kiman ishobra mukhan ge morom kurigena tai struggle korina kam kurigena jase itu nisna setan bra bi itu minimize kurobole karone itu khatam korona kuri gona jaze setan bra bi bishi chalak korigena to tate fasi na itia ani khan laga life span iman komti hui jase bishi komti hui to moi amni khan mukhan hor
কবলে মন যায় আমি খান ইটো শ্বাস খতম হওয়া পিছতে তো ইটো শ্বাস যাই যা পিছতে তো আমি খান ইকো করলে না না আমনি লাগা শ্বাস ঈশ্বর রিনিউ করে দিব আর হতাই রাখি আছে হতাই মরম করে আছে তো আমি খান গে ইতিয়া তো ঈশ্বর লাগা গ্রেস দে তো ঈশ্বর আমি খান লগরে সবকে মরম করে আছে যদি আপনি মই নিশা পানি লাগা লাইন দে নহলে বি নহোৱা লাগা লাইন দে গিৰি কেনা থাকি আছে গলে চেতন লাগা ঝাল দে ফাঁসি কেনা থাকি আছে গলে চেতন লাগা ট্ৰিপ দি মুৰি কেনা থাকি আছে গলে আমি খান ইতিয়া টাইম আছে ইটো ব্ৰেড অফ লাইফ খতম নহা আগেৰে ইটো নাযাই যা আগেৰে না নিজকে কিল নকৰি দিয়া আগেৰে আপনি 90 years 80 years বুইবলে দেখা দ ইতিয়া 25 30 বুইব না পারে না মানে বেশি মরে আছে তো এইটো কারণে ইটো মানুহ মুরাদ মানুহ হয় মুরা লাগা আলাগ লাইন বলে বি আমি খান ভালকে চাইছে গলে তো ইটো সেতান লাগা ঝাল দে ফাঁসি গেনা সেতান লাগা ট্রিপ দে মুরি গেনা হে আমি খান বেশি ভাগ করে আছে না মরিবলে লাগা টাইম বি না মরিলে বলে লাগা বি ইটা বেশি ভাগ তো ক্যান্সার আলসার কি নানা কিসিম বিমার গিন্দি করবলে লাগা গিন্দি করো না পারা লাগা বিমার আহি আছে ইটো কোটি ব্রা আছে টবেকো খা গানি আছে ইটো কোটি ব্রা আছে ওয়াইন খা গানি আছে ইটো কোটি ব্রা আছে মধু দাওয়াই কি খা গানি আছে মান আমি খান লাগা বদন বিয়া করা গানি আছে তো ইটো গানি আমি কবলে মন যাব বাইবেল লাগা রিলেট করি না কই আছে বলে বেশি ভক্ত আমি খান ইতিয়া লাগা প্রেজেন্ট সিচুয়েশন ভাবনা করি না মই ইটো কই দে আছে ইটো লই কেনা যাব কৰি কেনা যাব আৰু যদি আপনি আৰু মই ফাঁসি কেনা থাকি আছে গলে তো ইতিয়া ওলাই যাবলৈ কাৰণে মই আপনি খানকে এডভাইস কৰি আছে ইতিয়া ছাড়ি কেনা যাবলৈ কাৰণে ইতিয়া ষ্টপ কৰিবলৈ কাৰণে ইনে আৰু আমি খান দ ৰিনিউ কৰনা ঈশ্বৰকে হিত ধৰি কেনা থাকিছে গলে তো আমি খান লং এভাৰলাস্টিং লাইফ তো তাতে পাবদে কৰনা ইটো মই কৈ দি আছে আৰু আমি খান লগতে ইটো bread of life to hoise gele to khali inhale or exhale ekla nohai de tate holy spirit involved ase tate power involved ase ishor laga tate bishi damor kam involved ase itu karone ami khan aji last day ami ekta bible puri gena 2 Timothy chapter 3:16 to 17 itu puri gena itu video do yede khatam koribo aro yede ki ase gole all scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correction, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Huna manu khan ke sob ke isor rahi asis kuro ami khan yede kone na ami khan bi sob bi bhal kam kuri kena jabo isor laga breathe khotam na kura gere iman de ses kura ase kiman jun bi saise isor rahi blaze kuribo aro ami khan hotai itu bible to hotai puri kena jabo de garna moi iman de ses kura ase thank you bye bye next video de log kuru